संध्यारे एकाठी होई रामायण कथा को उपभोग करुछंती गाँ लोके। मुहरे रंग मारी कुनी कुनी पिलांक ठारू आरंभ करी बड़ परिवेशन करुछंती रामायण। आधुनिक जुगरे जेतेबेले लोक कहती परंपरा हुएत हजि जाइछि, सेतेबेले कटक सहरर युववर्ग एक उदाहरण प्रतिष्ठा करिछंती। आधुनिक समाजर चाकचक्य भितरे लोककला रामलीला माध्यम ओडिया कला संस्कृति को बंचाई रखिछंती। कटकरे शताधिक रामलीला समिति प्रति वर्ष एही रामलीला आयोजन करुछंती, जाहाकू राति अनिद्रा होई देखिबाकू आसुछंती हजार हजार लोके। मु अभिनय करती 14 वर्ष बयसरू एवं अभिनय छाड़िली बोधे 45 वर्ष हम वर्तमान निर्देशना दे। कटक सहर सर्वपुरातन सहर, एठाकार गोड़ीमाटी रामलीला महोत्सव को उपभोग करती, रामलीला को भल भाव जानती। आमर जो अनुष्ठान श्री श्री नृसिंहनाथ रामलीला समिति यह 1856 55 56 मसीह प्रतिष्ठित, जहाँ आज 173 वर्ष पाखापाखि हो गलानी। केते घात प्रतिघात मध्य देई ए अनुष्ठान गति कर चलती। आमे देखिचु अनेक रामलीला समिति कटक सहर रामलीला करुछंती। जेतेबेले इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बा दूरदर्शन रे रामानंद सागरकर रामलीला प्रचार प्रसार हैला, सेतेबेले कटक सहर रामलीला प्रायतः लोप पाईगला। से समय नृसिंहनाथ रामलीला समिति डगरपड़ा तरफ गोटे नुआ प्रयास आरंभ करूँ, जे कि जो मैंने रामलीला बंद कर देइछंती तांकु केमिति पूरी रामलीला क्षेत्र को घोषाड़ी आनिबा, यही चिंताधारा नहीं आमे निमंत्रण पत्र छपई प्रत्येक रामलीला समिति जो जो रामलीला समिति सब बंद हो जाइतिला सबू रामलीला समिति के निमंत्रण करी एठा को आनी तांको संबोधित करने संगे संगे तांको अनुरोध विनय होई कहिथिलु तुम माने पुन तुमर रामलीला कार्यक्रम आरंभ कर। एवं आमर कथा रखी ए कटक सहर रे पुन रामलीला उत्थापन होइतिला, जहाँ वर्तमान 110टी दल रे विभक्त होई रामलीला प्रचार प्रसार कर। जो सहयोग रेजिस्ट्रेशन करवा आमे मझे उद्योग करूँ करला आमर मुरबी मान तो मरीगले आउे पिला आम जो अनुष्ठान पुराना लोक भितर 2 जन बर्तमान जीवित अच्छा सी आमर गुरु तीव्र बतिया बतकृष्ण बेहरा पुरमणि दास सी माने आम देखते सी हूँ आमर गुरु रोड कर आमर सांगर जो अनेक गदेन भारी आम सांगे केवल आउ जो मैंने अच्छा केतक आसुना आम 2 जन पिला आम पक्षर उद्योग हो गलानी। आम भी आज बयस दिखालु से आगू जातु आम आगू चलपरी धारा ये रामलीला ये अनुष्ठान हम पिला कहे तमें जहाँ कर जो बापा जो गछ लगे पानी दे गछटा को जीवित रख के दीपटा जो बसची किसी ना गाँ जो वर्ष को धरे घी टे जरूर भाव। कटकरे रामलीला संस्कृतिर इतिहास बेस पुराना। शह शह वर्ष धरी एठी परंपरा को पीढ़ी पर पीढ़ी बंचाई रखिछंती। एमिति अनुष्ठान रही जे प्राय 150 वर्ष धरी नियमित रामलीला आयोजन करुछंती, जेपरिकी डगरपड़ार श्री श्री नृसिंहनाथ रामलीला समिति। चलित वर्ष समिति तरफ 5 राति रामलीला आयोजन करा जायथिला। आउ सबुठु नुआ कथा हेउछि ए कला प्रति एबे सहरर युववर्गक उत्साह देखिबाकू मिलुछि। प्रतिदिन रिहर्साल करबा सह संस्कृत भाषार डायलॉग और गीत मुखस्थ करी मंचरे कमाल करुछंती युवगोष्ठी।
ରାମଲୀଳା ତ ଆମର ଏ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉ 158 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଏ ନୃସିଂହନାଥ ରାମଲୀଳା ସମିତି। କିନ୍ତୁ କଟକ ଟାଉନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଯୁବ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଯୁବ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଆ ଦେହରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ମାନେ ରାମଲୀଳାକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ କଳାକାର ଜଣେ, ମୋର ଏ ଭାଇମାନେ ବି ସବୁ କଳାକାର। ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ରାମଲୀଳା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ରାମଲୀଳାର ଏତେ ଭାବ ସ୍ନେହ ଭାବରେ ଯୋଉ ରାମଲୀଳାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଏ ବର୍ଷ ହନୁମାନ ରୋଲରେ ଅଭିନୀତ କରିଥିଲି, ଭାଇମାନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୋଲରେ ଅଭିନୀତ କରିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଯୁବ ବର୍ଗ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। କିନ୍ତୁ ଯୁବ ବର୍ଗ ଯଦି ନ ହେବେ, କାରଣ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତ ଯେହେତୁ କଲଚରକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା, ତାକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଆ ପାଇଁ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ସହଯୋଗିତା ମିଳନ୍ତା, ଆହୁରି ବି କିଛି ଆଗକୁ ଡେଭଲପ ହୁଅନ୍ତା ଏ ରାମାୟଣ ସଂସ୍କୃତି। କାରଣ ଆ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକାରେ ଏଇ ରାମଲୀଳା ସମିତି ଆମର ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଡ୍ରାମା ଯାତ୍ରା ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପରେ ବି ଆମର ପାଇକସାହି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ 49 ବର୍ଷ ହେଲା ରାମଲୀଳା କରିଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ରାମଲୀଳା ମାନେ ସବୁ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର 49 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରେ ମାନେ ରାମଲୀଳା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆର ବର୍ଷ ଆମର 50 ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ହେବ ପାଇକସାହିରେ। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ସବୁ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ବଜେଇ ରଖିବା ଚାହୁଁଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାମଲୀଳାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। କଟକର ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ଯେପରିକି ପରମ୍ପରା କେବେ ପୁରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଦି ନୂଆ ପିଢ଼ି ତାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇପାରେ। ରାମଲୀଳା ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ଜୟଯାତ୍ରା। ରାମାୟଣର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଳାକୁ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଓ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ରାତାରାତି ରାମଲୀଳା ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ସମିତି ଆୟୋଜନ ବାବଦରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ତୁଲାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ରାମଲୀଳାର ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବି ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକରୁ ସୁକେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅମରଦେବ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ଡିଜିଟାଲ।